Naman kami guys mag-akyat ng bakal. Ayan na oh. Yan. Yan guys oh. Yan oh. Ganong katindi guys. Yan oh. Yan, ayan sila guys oh. Yan, yan. Sasampa kami ng top bar 36mm. Whoop! Yan, yan oh. Grabe yan guys. Talagang bigatin yan. 36mm. Yan. Itong trabaho na hindi kaya ng mga walang lakas. Kailangan dito malakas talaga guys. Tanging construction boys lang talagang nakakagawa nito. Yan o. Hindi pwedeng walang lakas, walang amoy. Yung malakas ang amoy. Yan. 36mm yan. Pinakasa namin. Kamay ha, kamay. Hop! Bangon. Yan, eskwela. Yan. Sige, birakol. Kay buhay pakol. Guys, ayan. Ayan o. Kakasayan. Oh, up. Malayo kay Mer. Ang impact niya Mer. Hop! Sobra na. Teka lang, ibaba mo na eskwela. Ibaba mo na eskwela. Yun. Gilid, gilid, gilid. Gilid nyo, gilid. Abante pa. Atras pa, atras. Bante pa, bante. Kaya natin yung eskwela doon sa dulo. Oo, tama rin. Doon muna kaya natin lagyan, Mer. Papunta rito ang takbo natin. Oo, para papunta rito ang takbo natin. Sige, pag sunod sampa, doon tayo umpisa. Para papunta rito ang takbo natin. Para hindi tayo sa gabal dyan, oh. Sige. Balik konti, balik konti. Konti lang. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sampa, baba. Yan guys, oh. Dito, dito. Dong, dito pasampain. Saan? Ah, sige, doon daw. Yan guys, oh, ayan oh. 36mm. 10 meters. Dandaan lang ang tulak ha, tingin.